Bismillah, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Une petite révision à le module réseau. Au début, on a des définitions. هذوك الحفيظة ما نعرفش كيفاش نفهم لكم. هذه الدرس le plus important اللي طاحنا عليه 14 points في ولا 12 points نسيت شحال في l'examen على l'adresse IP. L'adresse IP متكونة من deux parties. هايليك partie réseau, le net ID نسموها و l'identifiant تاع la machine تاعنا host ID. مثلا ناخذ un exemple على une adresse IP هنايا. خدينا هاد l'adresse 192.168.43.1. هذه une adresse IP تاع une machine تكون مقسمة لدو parties. Une partie تاع le net ID و une partie تاع le host ID اللي هو مختص بلا ماشين. حنا نفترضوا انه هذا هو لا بارتي تاعنا تاع لا host ID اللي هي ماشين نيميرو 1. نقدروا ناخذوا حتى 255. عم بالكم باللي حنا نخدموا ب 255 255 255 255. هذا le masque de sous-réseau. حنا في le réseau تاعنا عندنا des classes تاع l'adresse IP. عندنا la classe A, la classe B, classe C, D ou E. هاد les deux classes ما نخدموش بهم بزاف D ou E. Les plus importants c'est la classe A, B ou C. لا كيفاش نعرفوا بلي رانا في لا كلاس A؟ لا كلاس A واش تاخذ لنا؟ لو بروميي نيميرو هدايا يكون تاع لو نت اي دي، الباقي كاع تاخذوا لا ماشين. لا كلاس B لي دو نيميرو هادوما يكونوا تاع لو نت اي دي، الباقي يكونوا تاع لا ماشين. ولا كلاس C لي 3 بروميي يكونوا تاع لو نت اي دي والباقي تاع لا ماشين. تبقى لنا اون تاع لا ماشين. دونك سما فيها 8 بيت. كي نحولوا هذه يكفيها 8 دونك 8 بيت. لا دوزيام فيها لا كلاس بي فيها 16 بيت و لا troisième لا كلاس سي فيها 24 بيت والاخرى فيها 32 ainsi de suite. L'essentiel c'est les 3 premiers هما les plus importants. دونك كيفاش نعرفوا بلي رانا في لا كلاس A وين لو نت اي دي ياخذ لو نيميرو الاول فقط. كيكون لو نيميرو الاول entre 0 et 127. Donc on est dans la classe A. كيفاش نعرفوا باللي رانا في لا كلاس B؟ لا كلاس B وين لو نت اي دي ياخذ دو نيميرو كيكون لو بروميي نيميرو entre 128 et 191. كيفاش نعرفوا بلي رانا في لا كلاس سي؟ كيكون لو بروميي نيميرو entre 224 et enfin les qu'on prend désolé كيكون le premier numéro entre 192 et 223. هنا وين نقلنا الشيخ في لو دوزيام الاخر في لا بروميي اكزو. قولوا لي واش من كلاس رانا وجوستيفيو لي كيفاش ديروا له لا كلاس. شوفوا الا رانا في لا كلاس A ولا البي ولا السي باش نعرفوا شحال لو نت اي دي ياخذ من نيميرو. كيفاش نجوستيفيو له؟ نقولوا له باسكو لو بروميي نيميرو راهو entre 0 et 127 ولا معناتها رانا في لا كلاس A ولا لو بروميي نيميرو راهو entre 128 et 191 donc on est في la classe B. ولا le premier numéro راهو entre 192 et 223 donc on est في la classe C. J'espère que nous فهمتوا les classes et les plus importants c'est la classe A, B et C. Donc je vais voir d'autres